वेदामपमत्रवत्तमा जराणं ब्रह्मणां ब्रह्मणत्वयाने षण्मन्वदवेश्रीरसादन ओं भवस्वरोम् अस्मात् मरगतबिम्बाद् वल्लभाशक्ति महागणपतिं यदाद्धानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थ क्षेमाय पुनरागमनाय च स्वाम् इमं मे वर्णस्पदेकमं वक्यातुर्दया त्वामवत्तु दातके तत्त्वायामे ब्रह्मणा वन्दमानत्तदाजात्ते गजमानो हविर्भिगे अगेणमानो वरुणेकवदुर्षकं समान आयुः प्रमोषेगे ओं भवस्वरोम् अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थात्महं श्रीवर्णं ध्यायामि वर्णमावाहयामि वरुणाय नमः नवरत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनियं समर्पयामि स्नापयामि दानानन्दम् आत्मनियं समर्पयामि वस्त्र पुत्रेण विद्यापवेध आभरणार्थम् अरदान् समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि गन्धस्वबले पारिद्राजोर्णं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालिकान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओं वरुणाय नमः ओं प्रजेतसे नमः ओं स्वरूपिणे नमः ओं हिमांपतये नमः ओं मकरवाहनाय नमः ओं जलाधिपतये नमः ओं पाशगस्ताय नमः ओं ऋष्यसिंहाय नमः पश्चिमाधिपतये नमः वेकाधिपतये नमः अनर्घ्यमणिभूषणाय नमः वरुणाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओं दशाङ्गं गङ्गलन्दोपं सगन्धं आग्नेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां वरुणाय नमः धूपमाग्रापयामि ओं वरुणाय नमः मङ्गलदेवं दर्शयामि भार्गवशुभः वरुणाय नमः कष्णेर्बलं सर्वं महानवेद्यं निवेदयामि ओं जुम्बकाय विद्महे वादरकाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः आद्यदेवं दर्शयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ये एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति वरुणाय नमः वेदोक्त मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सुवर्णपुष्पं समर्पयामि क्षत्रसामरादि समस्तोपचारान् समर्पयामि पुण्यागवादनजपं कर्म घोरत्वन्मयं दुर्मरः ॐ दधिघ्रावृण्णार्गारिणं वृष्णोरस्तस्य वाजिनः सुरभिनो मुगागरर्पण आयोगं सिदारिषते आपोदिष्टामयोपवस्थानवोर्जे तदादन मगेरणाय दक्षसे द्वावस्यवतमोरसन्तस्य बाधयते गणः उततेरिव वातरः तस्मा अरङ्गमामवो यक्षक्षयाय चिन्वता आपोदनयदाजनः हिरण्यवर्णासुतयः पावकाय्यासु जातकस्य गोयास्मिन्द्रः अग्नीयागत्पञ्चजने विरोभातान् आपस्तग्स्योणापवन्द यासानां देवादिभिगृह्णन्ति पक्षय्यान्तरिक्षे भगदापवन्दे या पृथिवीं वैतोन्दन्ति दुष्प्रान्तान् आपस्तग्स्योणापवन्द शिवेन मादक्षुषापश्यदापशिवया तनुवापपृथदत्पजन्मे अर्वागुं अग्नेकं रक्षुदतो गवे वोमयवर्तो बलमो योनिदत्ता पवमानस्तु वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिगे यप्पोदासुपदादिमां पुनन्ति मादेव जनाः पुनन्ति मनबोधियां पुनन्ति विश्व आयुवः जातवेद पवित्रपदे पवित्रेण पुनायिमां शुक्रेण जयपदेत्यते अग्ने कृत्वा क्रदोदं गृण यत्ते पवित्रमर्तिषे अग्ने व्रतमन्तरा ब्रह्मदेन पुनैमगे भाव्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनैमगे वैश्वदेवे पुनदे देव्याः आदे यस्यैवक्वे तनुवो वेदवृत्ताः तया पदन्तस्सगमाद्देश वैद्यस्यामपदयोरयेन वैश्वानरोरप्पिभिर्वापनादो द्वादप्राणेने शिरोमयोगोः द्यावा पृथिवी वयसामयोभिगे पृथावरी यज्ञे मापनीनां मृगस्तिस्तवदत्रिभिगे वष्णुष्टे देवमन्वभिगे अग्ने दक्षये पुनागिमां येन देवा पुनतां येनापो दिव्यङ्कितः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनैमगे वैश्वदेवे पुनदे देव्यागादे यस्यैवक्मे तनुवा वेदवृत्ताः तया वदन्तस्य गमाद्येष वैद्यस्यापदयोरगेण वैश्वानरोऽप्पिभिर्वापनाद पादप्राणेने शिरोमयोगोः या वा पृथिवी वयसावयोभिगे
वृतावरी यज्ञे मापुनीनां बृहस्पतिस्तवदरुद्रमिगे वष्टिष्ठे देवमन्नविगे अग्ने दक्षैः पुनागिमा येन देवाप्नतां येनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपुनेमगे यप्पावमाने रत्येते यशवित्सम्प्रदकं हर्वकं स्वभूतमज्ञादि पतिजम्माचरिष्मणा पावमानेर्यो हत्येते यशवित्सम्प्रदकं तस्मै सरस्वती क्षीरकं